بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک دی آیت پاک جیڑی میں پڑھی ہے اس رکوع دی ابتدا ایمان والیاں دے ذکر دے نال ہوندی ہے اور اس ایمان والیاں دے خطاب نو مخاطب کر کے ایمان والیاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے ذکر دا حکم دیتا کہ اے ایمان والیو اللہ دا ذکر کریا کرو کثرت دے نال۔ کثرت جیڑی ہے کثرت دا معنی ہوندا ہے زیادتی، کثرت جیڑی ہے وہ دی انتہا کوئی نہیں، لہذا معلوم ہویا کہ ذکر دی انتہا کوئی نہیں۔ اسی واسطے ساڈے بزرگان کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، ہر دم کر اللہ 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 اللہ، یعنی چونکہ کثرت دی انتہا کوئی نہیں اس واسطے ذکر دی بھی انتہا کوئی نہیں، تو کوئی لمحہ کوئی وقت کوئی گھڑی ایسی نہ گزرے جدوں انسان دا دل اللہ دی یاد تو غافل ہوئے۔ قرآن شریف دے جے آندا لا تکم من الغافلین، انہاں لوگاں دے وچوں نہ ہو جڑے کہ اللہ دے ذکر تو غافل نے۔ جدوں بات لمبی ہے لیکن میں اس طرف نہیں جاواں گا، تو مطلب یہ ہے کہ جدوں اسی اللہ دے حکم دی تعمیل کران گے، اللہ دے حکم دے اس دے اتے عمل کران گے، تو ظاہر ہے کہ جدوں مالک دا حکم منیے تو مالک خوش ہوندا ہے، اور جدوں مالک دے حکم نو پورا کریے تو دی جزا اور خیر جزا جڑی وہ بھی مالک عطا فرماندا ہے۔ میں تمہیں یہ ایک مثال دے دینا، قیامت کا دن ہوئے گا، کسی روزے دار نو اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا جائے گا، رب تبارک و تعالی فرشتیاں نو فرمان گے الصوم لی، اس بندے نے اپنی ضروریات زندگی جڑیاں نے وہ چھڈیاں، بھوک برداشت کیتی، پیاس برداشت کیتی، اپنا دن جڑا وے کام دے وچ گزاریا، او دے باوجود میری یاد تو یہ غافل نہ رہا اور انہیں روزہ میرے واسطے رکھیا، اج قیامت والے دن یہ دی جزا بھی میں دیاں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ چاہ فرماندے نے کہ جدوں روزے دار نو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا تو رب تبارک و تعالی فرشتیاں نو یہ فرمان گے کہ اس بندے نے اپنی تکلیف برداشت کیتی میری ضرورت واسطے، میری رضا واسطے، یہ جزا جڑا وے جیدی جزا جڑی ہے وہ بھی میں دیاں گا۔ یعنی وہ کس طرح جزا دین گے اللہ تبارک و تعالی وہ تے راضی ہون گے۔ اللہ تعالیٰ فرمان گے فرشتیاں نو کہ دسو کوئی مزدور ہوئے، کوئی آدمی ہوئے، مالک انہوں کسے کام تے لگا دے وے، وہ خوشی نال مالک دا حکم پورا کرے، مالک دا کام پورا کرے، وہ دے بعد مالک دی خدمت وچ حاضر ہوئے اور خوشی نال کہے کہ جو مینوں حکم ہویا سی وہ میں پورا کر دیتا ہے، تو وہ مالک جڑا وے وہ دی جزا انہوں پوری دے وے، بدلہ وہ دا پورا دے وے یا وہ دے جو کچھ کٹا کے دے وے۔
تو فرشتہ نے کیا کہ الہ العالمین جدوں کام نے پورا کیتا ہے لہذا انہوں جزا بھی پوری دیتی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان گے کہ اس آدمی دی جن نے روزے میرے واسطے رکھے، میری خوشی واسطے سب کچھ کیتا، میرا حکم پورا کیتا، یہ دی جزا میرے کول جنت تو علاوہ ہو رہا ہے کوئی نہیں. یعنی انہوں حکم ہوئے گا کہ تو سدھا ہی جنت میں چلا جا، کیونکہ تو میرا حکم پورا کیتا ہے، یہ جزا میں دینی ہے، تو منوں راضی کیتا ہے میں تینوں راضی کرنا میں. اس واسطے ساری مخلوق دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ او دی عظمت نو ظاہر کرن دے واسطے فرمان گے کہ تو جنت میں چلا جا بغیر حساب دے. میرا مطلب یہ عرض کرنا کہ ایمان والیاں نو جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیندے نے ذکر دا کہ ایمان والیو اللہ دا ذکر کرو، وہ بھی کثرت دے نال کرو. اسی جدوں اس حکم ساڈے شیخ دا، ساڈے مرشد دا، ساڈے پیر دا بھی یہ حکم ہے کہ ہر وقت کوئی گھڑی کوئی سانس ایسا نہ گزرے جدوں تہاڈا دل اللہ دی یاد تو غافل ہوئے. کوئی کام کردے ہو دل جڑا وے وہ اللہ دی یاد دے وال لگا رہے. یہ ویسے میں دے گل دوسری کرنی ہے لیکن مختصر عرض کر دینا کہ یہ بہت سارے فائدے نے. یہ دو مثالاں تانوں دے دینا. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک آدمی حاضر ہویا، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت سارے عیب نے، بہت سارے گناہ دا مرتکب ہونا میں چاہنا ہاں کہ سارے چھڑ سکاں نہ گناہ کراں لیکن میں یہ تے عمل نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انہیں کہ جناب کو ایسی ترکیب دسو جہدے نال میرے کو گناہ جڑے نے چھوٹ جان، میں گناہاں تو رک جاواں. آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کر، ایک وعدہ میرے نال کر، ایک گل دا وعدہ کر لے اور وہ تے عمل کرنا. انہیں کہا جی میں وعدہ کرنا جیڑا حضور ایک ارشاد فرماؤ گے وہ آسان ہوئے گا، میں وہ تے ضرور عمل کراں گا. حدیث شریف دے چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کہا کہ تو آج تو بعد جھوٹ بولنا چھڑ دے، جھوٹ بولنا چھڑ دے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وعدہ کر لیا کہ میں آج تو بعد جھوٹ نہیں بولاں گا. جدوں واپس گیا اپنے گھر گیا، دوسرے کوئی بھی آدمی کوئی کام کلا نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی وہ نال ہوندا. جو دے ساتھی آئے مختلف قسم دے، ہن ہر چیز کا نام کی لینا ہے، مختلف قسم دے ساتھی آئے جنہ دے نال وہ گناہاں دے ارتکاب واسطے جاندا سی. مثال دے طور دے اوتے جوا لے لو کہ جوا کھیلن والے آئے، انہوں نے آخیا آ بھائی چلیے جوا کھیلن. قرآن نے بیان فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ جوا جڑا پلید ہے اور شیطان دا کام ہے. فجتنبوہ تسی یہ کو بچیا کرو، پرہیز کریا کرو تاکہ کامیابی حاصل کر لو. اللہ دا حکم ہے وہ ترن تو پہلا انہوں دے نال جان تو پہلا انہیں یہ سوچیا کہ میں انہوں دے نال تریا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوواں گا تو حضور نے پوچھا جی کہڑا گناہ دا کام کیتا ہی تو اسے جھوٹ سے بولنا نہیں، اتنے دسنا پے گا کہ جوا کھیلیا تو سارے صحابہ دے وچ بدنام ہوواں گا، مشہور ہوواں گا. لوگ لان تان کہن گے کہ قرآن نے جنوں صاف صاف حرام قرار دیتا ہے، پلید قرار دیتا وے تو وہ کام کرنا میں شیطان دے کام جڑے نے اسی تیرے نال نہیں سلام دعا لینی، اساں تیرے نال قطع تعلقی کرنی ہے. تو اس وقت میری زندگی جڑی ہے وہ موت دے برابر ہوئے گی. انہوں نے آخیا بھائی میں نہیں تہاڈے نال جانا. مختصر ہے کہ جڑے وہ گناہاں دے ساتھی سن وہ بار بار وہ کول آندے رہے. انہاں ساریاں دی آن دے وقت وہ ذہن دے اندر یہی خیال آتا رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول گیا، حضور نے پوچھا، حضور دے صحابہ نے پوچھا کہ یہ فلاں کام کیتا ہی وہ گناہ دا کام ہویا تو وہ جھوٹ سے نہیں بولنا، وعدہ کیتا جاوے، لہذا اتنے سچ دسنا پے گا کہ ہاں جی میں کیتا ہے، تے پھر سزا ملے گی
सच बोलन दी झूठ ना बोलन दी गुनाह करन दी वजह दे नाल ते बेहतर है कि सदा पाण नालों सारे साथियों के सामने सहाबा कराम के सामने हुजूर के सामने शर्मिंदा होने नालों बेहतर है कि गुनाह तो ही बच जावां। चुनाचे जो कुछ दिनों बाद हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत दे च हाजिर होया, उन्हें अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे को तमाम गुनाह जिहड़े छुट गए, मैं अज गुनाहां तो इस तरह पाक हो के आया जिस तरह माँ के पेट चों पैदा होया सा कि मैं झूठ बोलन का जिहड़ा वादा किया सी कि झूठ नहीं बोलांगा, सच्ची गल करांगा, ओहदी एक काम की बरकत दे नाल बाकी सारे गुनाह मेरे को मुआफ हो गए, खत्म हो गए। एक और आदमी सी, वो अपने शेख कोल गया, उन्होंने हाथ के उत्ते बैत होने वास्ते उन्हें बैत की। शेख ने जदों वादे ले कि गुनाह वाले काम नहीं करने, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, साथ धोखा नहीं करना, सारे जदों शेख ने वादे ले, वो वादे तो कर ले उन्हें, उस वेले तो बोली गया नमाज पढ़नी है, रोजे रखने ने, ज़कात अदा करनी है, ताकत होई तो हज करना है, ये सारे वादे तो कर ले उन्हें। ਉਹਦੇ बाद जदों फारग होया उन्हें आख्या जनाब तुसीं मेरे को वादे तो करा ले ने, पर मेरे को इन्हां ते अमल तो नहीं होना, मैनू तो आदतां ने बुरियां, साथी मैनू मजबूर करते ने। यानी मैं गलबात तुहानूं सुनाना, तो उस आदमी ने शेख नूं कहा जनाब मेरे को इहदे ते अमल नहीं हो सकना। शेख ने कहा इस तरह कर, एक होर वादा कर लै, वो वादा ये कर के मेरे सामने तू गुनाह नहीं करना, मेरे सामने गुनाह नहीं करना। उन्हें आखिया जी ये आसान काम है, ठीक है मैं तुहाडे सामने कर ही किस तरह सकना, हुण तुहाडे कोल बैठा दा वां ते इत्थे मेरे कोल कोई 100 आखे कि चल भाई जुआ खेडन चलीए, मैं कोई जाना है तुहाडे सामने गुनाह नहीं करना, मैं वादा करना कि तुहाडे सामने गुनाह नहीं करांगा। एक याद रखो गल, जिस मकसद वास्ते मैं गल्लां सुना रहा, याद रखो गल कि सबकां दे जिहड़े शेख अपने सबक दिंदा वे उन्हां दे विच इह भी सबक है कि अपने तसव्वुर शेख, अपने शेख की सूरत, अपने मुर्शद का चेहरा हर वक्त अखियां के सामने रहे। एक वे जिहदे ते असां अमल करना है, एक सूरत यह वे कि शेख ने इहदे ते अमल कराना है। उन्हें जदों गुनाह का इरादा करना, नीयत करनी, तो सामने शेख का चेहरा आ जाना। तुहानूं गल समझाउण वास्ते मैं कुरान पाक का एक वाक़या तुहाडी खिदमत दे अर्ज कर देना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जदों ज़ुलैखा कमरिਆਂ ਦੇ अंदर लैके गई, तुसां भी सुनिया दा होएगा, मैं भी पढ़िया दा कि 7 कमरे सन, हर कमरे का दरवाज़ा बंद करके 7वें कोठली दे 7वें कमरे च लैके गई। उत्थे उन्हें जाके अपनी ख्वाहिश का, अपने मुहब्बत का इजहार किया, गुनाह करन दा इजहार किया। तो कुरान शरीफ च आउंदा लौला अर्रा बुरहान रब्बे, वो कर लेते यूसुफ अलैहिस्सलाम उस काम का इरादा अगर अपने रब के बुरहान को, दलील को ना देखते। वो दलील की सी, सामने अपने बाप का चेहरा नजर आ गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा नजर आ गया। उन्हें आख्या की कर लग्या, हथ नाल पकड़ के उन्हें कहा की कर लग्या। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस दौड़ गए उतों, जिंदे दरवाजे के अगे हथ लाउंदे रहे ताले नूं, ताला खुलता रहा। पर क्या मेरा मकसद वो वाक़या अर्ज करना नहीं, ये अर्ज करना है कि किसी शायर ने लिखा 7 गुर ऐसा चाहिए जो सिकली गरसा हो। पंजाबी चाहते ने पानी पीए पुण के ते मुर्शद फड़िए चुन के। ये माना में 7 गुर ऐसा, यानी 7 गुरुआं दे बराबर जिहड़ा इंसान होवे उहनूं मुर्शद बनाइए। 7 गुर ऐसा चाहिए जो सिकली गरसा हो, कलीगर नहीं होंदे,
जन्म जन्म के पोतड़े पल में देवे दो। वो जदों कली करते हैं बर्तन नूं ते ओहदियां सारियां मैलां उतार देंदे ने, तेजाब ला के सब कुछ ख़त्म करते हैं। जदों कली करते हैं शीशे वंगर बर्तन नूं चमका दे ते हथ फड़ाते हैं। वो आते ने सतगुर ऐसा चाहिए जो सिकली गरसा हो और जन्म जन्म के पोतड़े पल में देवे दो। उन्होंने मुर्शद ने शेख ने कहा चल ये वादा कर के मेरे सामने गुनाह नहीं करांगा। उन्हें आखिया जी तुहाडे सामने तो मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है मैं नहीं करांगा, मैं वादा करना। उसदे बाद जदों अपने घर गया किसी गुनाह की जदों नीयत करे, इरादा करे गलत पासे जाण दा, सामने शेख का चेहरा आ जाए, सामने शेख की सूरत नज़र आ जाए। साडे जिला सरगोदा दे तहसील बलवाल है, ਉਹਦੇ अंदर एक ਚੱਕ के 5 ਚੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਚੱਕ है। जिथे मेरे मामू जी ਰਹਿੰਦੇ ने, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ शादी ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਦੀ है। ਬਾਰਕੈਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ है 5 ਚੱਕ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸੀਰਤ ਮੀਰੇ ਮਿਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ है। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂ शैतान ने मैनू बहकाया, मेरे दिल के अंदर वसवसे ख्यालात आउण करन कि कुरान पाक पता नहीं सच्चा है कि नहीं, सारे हुक्म जिहड़े ने तामील दे काबल है ने कि नहीं, सारा अल्लाह की तरफों नाज़िल होया दा कि नहीं। मुख्तलिफ वक्तां 'च ख्याल आउण करन। एक दिन ये ख्याल आया तो नाल ही मैनू ये ख्याल आया कि गुलाम हसन जे इस गल दे उत्ते रहेगा तो तेरा तो ईमान खराब हो जाएगा, और ईमान नू सही करन वास्ते अपना मुर्शद ही कामयाबी दे सकता है। मुर्शद कामल दी, तेरा मुर्शद भी कामल है, चल उन्हां दे कोल। ओहदा मुख्तसर वाक़या, उदों दूर है सफ़र। जदों उत्थों चले, गर्मियां दा मौसम सी, वो आते ने मगरब की नमाज का वक़्त सी, तो मैं अलीपुर शरीफ शीश महल के उत्ते जिथे हज़रत किबला आलम बैठते सन, उतली मंजिल से गर्मियों के शाम नूं मैं पहुँचा। जदों मैं पहुँचा तो नमाज जमात खड़ी सी। मैं इस वास्ते गल समझाना पिया कि जमात खड़ी होए तो कोई बंदा गल तो नहीं कर सकता। जदों जमात खड़ी होए तो मुक्तदियां इमाम भी हज़रत किबला आलम खुद सन, उन्हां दे कोल जाण दा या उन्हां नाल गुफ्तगू करन दा या किसी होर नाल गल करन दा ते कोई तसव्वुर सोच भी नहीं सकता। जमात खड़ी सी, वो आंदे ने आखिरी हिस्से दे अंदर सब तो आखिरी बंदा बाएं तरफ जिधरों सीढ़ियाँ चढ़दियां सन, जमात दे शामिल होने वाला मैं। पहली रकात सी जमात दी, मैं शामिल हो गया। आपने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने तो बाद जदों सलाम फेरिया तो पहला दाएं तरफ सलाम फेरिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, फिर बाएं तरफ सलाम फेरिया। जदों बाएं तरफ सलाम फेरिया तो दुआ मंगण की बजाय मूँह उधर ही करके बाएं तरफ नूं उसे वक्त बगैर किसी दे पुछण दे, बगैर किसी दे दस्सण दे, उसे वक्त क्या कि जिहदे दिल के अंदर ये ख्याल आए कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, वो बेईमान हो जाता है। वो हाफिज़ साहब फरमान लगे कि मैं चूँकि गया ही इस वास्ते था, मिलिया अज नहीं था, मैं समझ गया कि ये मैनू ही हुक्म हुंदा पिया। मैं उत्थों ही बैठ के अर्ज की जनाब मैनू भी कदी कदी ये ख्याल आता है। तो आपने ये लफज फरमाए आज तो बाद नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सतगुर ऐसा चाहिए जो सिकली गरसा हो, जन्म जन्म के पोतड़े पल में देवे दो। फरमाया आज तो बाद नहीं आएगा। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे मुतल्लक फरमाया सी कि शैतान उमर दे साए तो भी दूर नसदा। इन शैताना यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि शैतान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे साए तो दूर नसदा। इसदा मतलब ये होया कि वसवसे कौन पाउंदा? शैतान।
قرآن چاہتا ہے نا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسے کون پاؤندا ہے؟ شیطان. تے جدو شیطان سائے تو دور جائے گا تے ذات دے قریب کس طرح آ سکتا ہے؟ سایہ پہلا ہوندا ہے کہ انسان دی ذات پہلا ہوندی ہے؟ سایہ پہلا ہوندا ہے. جدو سائے تو دور جاندا ہے تے سائے دے قریب نہیں آ سکتا تے ذات دے قریب کس طرح آئے گا؟ جدو ذات دے قریب نہیں آ سکتا تو معلوم ہویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اے وے کہ شیطان انہاں دے قریب آ ہی نہیں سکتا، لہذا وسوسے پیدا کر ہی نہیں سکتا. اور حضرت قبلہ عالم امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اے وے کہ شیطان جدے دل دے اندر وسوسے پیدا کردا ہے، آپ اس دل نو اور اس شیطان نو دل نو پاک اور صاف نگاہ نال کر دیندے نے اور شیطان نو اودے تو اتنا دور بھگا دیندے نے، ڈرا دیندے نے، نسا دیندے نے کہ شیطان پھر طاقت ہی نہیں رکھدا، قدرت ہی نہیں رکھدا کہ اودے قریب جا کے اودے دل دے اندر وسوسے پیدا کر سکے. آستانہ علی پور سیدہ شریف، آستانہ علی پور سیدہ شریف. تو معلوم ہویا یعنی ستگور ایسا چاہیے جو سکلی گرسد ہو اور جنم جنم کے پوتڑے پل میں دیوے دو. سکنٹ وچ منٹ وچ ایک زبان دے لفظ دے نال شیطان دی قدرت نو ختم کر دے، شیطان دی طاقت نو ختم کر دے. قرآن دے وچ ہوندا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یا اللہ پاک میں انہاں سارے لوگاں نو گمراہ کراں گا، تیرے نیک بندے جڑے نے انہاں دے قریب بھی نہیں آ سکاں گا، انہاں نو چھڑ دیاں گا. یعنی اس دل نو حضرت قبلہ عالم نے اپنی نگاہ دے نال اپنی زبان دے نال قلب ذاکر بنا دیتا اور اس انسان نو اللہ دا نیک بندہ بنا دیتا. اور شیطان دا وعدہ ہے کہ جڑا تیرا نیک بندہ ہوئے گا یا اللہ پاک وہ دے قریب نہیں میں جا سکاں. جڑی آیت میں پڑھی سی میں پہلا عرض کیتی سی کہ حکم جدو ہویا کہ اللہ دا ذکر کریا کرو کثرت دے نال، جدو اسی اس حکم دی تعمیل کران گے او دا اجر، او دی جزا، او دا ثمرہ، او دا پھل اللہ دی بارگاہ چ ملے گا. او دی ایک علامت، یہ نہیں کہ کل نہیں، ایک علامت، ایک جز، ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومناں نو بشارت دے دیو، مومناں نو بشارت دے دیو جڑے تہاڈی ذات دے اُتے اللہ دی وحدانیت دے اُتے آپ دی رسالت دے اُتے ایمان لیاوندے نے، انہاں نو اے بشارت دے دیو، خوشخبری دے دیو بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ انہاں دے واسطے اللہ تعالیٰ دی طرفوں بہت بڑا فضل ہر وقت نازل ہو رہا. فضل اس درجے نو کہندے نے، اس مرتبے نو کہندے نے جیڑا انسان نو خدا والوں ملے. یعنی وہ انسان دے عمل دا کوئی دخل نہیں ہوندا، وہ اللہ دی رضا دا دخل ہوندا ہے. اللہ جدے دے راضی ہو جائے، جنوں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کر لے، وہ فرمایا مومناں نو یہ خوشخبری دے دیو کہ انہاں دے واسطے اللہ دی طرفوں فضل کبیر، بہت بڑا فضل نازل ہو رہا. علماء کرام نے بیان فرمایا 3-4 چیزاں نے، پھر وہ بعد میں چند چیزاں عرض کرنا. پہلی یہ وے کہ بشر المومنین، یا رسول اللہ تسی بشارت دے دیو مومناں نو. پہلی گل دے وے کہ حکم خدا دا ہوئے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے، تو وہ بشارت ہمیشہ واسطے ہوئے گی، وہ بشارت
ہمیشہ واسطے ہوئے گی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ دنیاوی زندگی میں بھی ہوتی ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہوتی ہیں. بشر المومنین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جا مومنہ نو بشارت دے دیو. تو معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو جیڑی خوشخبری ملنی ہے مومنہ نو ہمیشہ ہمیشہ واسطے وے کدی ختم نہیں ہونی. دوسری ہے وے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جملہ اسمیہ جیڑا ہے وہ بھی جدو تاکید دے نال آوے تے وہ استقرار واسطے ہوندا ہے، دوام اور ثبوت واسطے ہوندا ہے، یعنی ہمیشہ قائم رہن واسطے ہوندا ہے، پکیا ہون واسطے ہوندا ہے، ہمیشہ رہن واسطے ہوندا ہے. تے ایتھے جملہ اسمیہ اللہ نے ذکر کیتا کہ مومناں نو بشارت دے دیو کہ انہاں نو اللہ دی طرفوں بہت بڑا فضل عطا ہو رہا. فضل جڑا ہے فضیلت معنی درجہ مرتبہ، فضل جڑا ہے ایتھے معلوم ہویا کہ دیاں کئی قسماں نے. ایک فضل ہوئے جڑا فضل کبیر ہے، ایک فضل ہوئے جدے چ کبیر والی صفت نہیں ہو دے تو خالی ہے. جس طرح قرآن چاہتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تواڈے جو بعض نو بعض دے اتے رزق دے اندر فضیلت عطا فرما دیتی. ایتھے فضیلت تے ہے لیکن فضیلت مطلق ہے، یعنی فضیلت کبیر خاص نہیں. اسی طرح ہی اور بھی بہت ساری مثالاں نے. ہن جیڑی گل میں کہنا چاہنا اس پاسے آ کے انہوں بیان کراں کہ قرآن دا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. تساں بہت دفعہ علماء کرام کو سنیا ہوئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی کچہری لگی دی سی، دربار لگا دا سی، اور بلقیس آ رہی سی، شہزادی بلقیس ملکہ سبا بلقیس آ رہی سی. آپ بیٹھے سن، آپ نو خیال آیا 700 میل دے قریب اتھوں سفر سی. آپ نو خیال آیا کہ انہوں بلقیس شہزادی نو آئے چونکہ اپنے علاقے دی ملکہ ہے، بادشاہ ہے، انہوں ایدے ہی تخت دے اتے بٹھایا جائے. ہن تخت دا 700 میل دور سی، کمرے دے وچ بند سی، جس طرح دا بھی ہے سی. یہ بحث کی ضرورت نہیں، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. گل تو صرف اینی ہے کہ وہ جتھے وہ دی بادشاہی سی اوتھے وہ دا تخت سی. آپ نو خیال آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نو کہ وہ دے آن تو پہلا، اور وہ دے بارے چاہتا ہے جس طرح مسجد دا دروازہ یا کچھ کم و بیش کہ وہ دروازے دے باہر آ چکی سی، دروازے دے باہر آ چکی سی، اندر داخل ہونا سی. آپ نو خیال آیا کہ انہوں یہ تخت دے اتنے بٹھایا جائے. اس وقت آپ نے فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا، اے جماعت اے مخلوق جڑے میرے کول بیٹھے دیو، جڑے اس وقت مجلس حاضر ہو، تسی من دسو ایکم یاتینی بعرشہا، اے دا عرش اے دا تخت جڑا وے تواڈے جو کیڑا بندہ لے آئے گا اور کنی جلدی لے آئے گا. ایک جن اٹھیا، انہیں کہا میں لے آواں گا. انہیں پوچھا کنی کی دیر وچ؟ علماء کرام نے یہ مختلف معنی کیتے نے. بارکیف انہوں نے پوچھا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کنی دیر چ لے آئے گا؟ انہیں کہا قبل ان تقوم من مقامک. بعض علماء نے تو معنی یہ کیتا کہ جیڑی مجلس تساں بیٹھے دے ہو اس مجلس دے ختم ہون تو پہلا پہلا لے آواں گا. اصل معنی یہ ہے کہ جتھے تسی بیٹھے دے ہو اس جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو، یہ اس تو پہلا میں لے آواں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. انہیں کہا میرے یہ طاقت ہے، میں مضبوط ہاں، قوت والا ہاں، تواڈے جتھے بیٹھے دو تسی اٹھ کے کھڑے ہو یہ تو پہلا تخت آ جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں، مینوں یہ نالوں بھی جلدی چاہیے، مینوں یہ نالوں بھی جلدی چاہیے. قرآن چاہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب،
اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ایک ولی اللہ انہوں دی مجلس چ بیٹھا دا سی، وزیر سی انہوں دا، آصف بن برقیہ وہ نام ہے، کتاباں لکھا دا، وہ اللہ دا نیک بندہ سی، اللہ دا مقبول بندہ سی. انہیں کیا جی انا آتی کا بہی، میں لے آواں گا. آپ نے پوچھا کنی جلدی لے آئے گا؟ انہیں آخیا قبل ان یرتد الیک طرفک، تسی اکھ بند کرو تے کھولو اس تو پہلا تخت آ جائے گا. پلک چپکن تو پہلا، پلک چپکن تو پہلا، قبل ان یرتد، قرآن دا تے کوئی انکار نہیں کر سکتا. قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ چمکن تو پہلا تخت آ جائے گا. چنانچہ آنا سی وہ مقصد سے وہ دروازے سے باہر آئی دی تھی. فلما رآہ مستقرا عندہ، جب سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ وہ لے آؤ جی، وہ آنکھ چمکن تو پہلا پھر آکھنا کی تھی تو نہ کی آکھنا تھی. جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت کو کہ ان کے سامنے بچھا ہوا تھا، وہ فلما رآہ مستقرا عندہ، سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تخت کو کہ ان کے سامنے پڑا ہوا ہے، ان کے سامنے قرار پا چکا ہے، ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، قال ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے کیا یہ میرے رب کا فضل ہے. میں پہلا یہ بیان کر چکے ہاں، گل کر چکے ہاں کہ فضل اس درجے نو کیا جاندہ ہے جڑا انسان نو اللہ دی طرفوں عطا ہوئے. فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ میں نے اس آپ کے وزیروں کو، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو جن پر آپ کی نگاہ کرم پڑتی ہے، انہوں نے اینی طاقت میں دیتی دی ہے کہ وہ پلک چپکن تو پہلا 700 میل تو تخت لے کے آ جاندے نے. اللہ تعالیٰ مینوں ازمانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ دی اس نعمت دے اتے اللہ دا شکر ادا کرنا یا ناشکری کرنا، شکر کرنا یا نہیں کرنا. لیکن بات رکھو یاد کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، تاکہ اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. جیڑی آیت میں پڑھی ہے وہ میں دوبارہ ترجمہ کر دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومناں نو بشارت دے دیو، خوشخبری دے دیو کہ انہاں دے واسطے اللہ دی طرفوں ہمیشہ فضل نازل ہو رہا ہے، اور وہ فضل بھی فضل کبیر ہے. جس انسان دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی دا فضل نازل ہوئے اور وہ بیان کرے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تو اس کے مجلس میں بیٹھنے والوں کو جن پر اس کی نگاہ پڑ جائے ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کے وہاں بچھا دیتے ہیں. تو انہوں حضرت سلیمان علیہ السلام بیان کر دینے کہ اس واسطے وے کہ اللہ میرا امتحان لانا چاہتا ہے. لیکن تسی اپنے وال دیکھو اور آیت دا ترجمہ یاد رکھو اور سوچو کہ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تواڈے طلب تو بغیر وہ تھے سلیمان علیہ السلام نے طلب کیتا ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون لائے گا اس کا تخت قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کے میرے پاس آئیں. یہ تھے کسے مومن نے، اپنی مثال لے لو، جدو قرآن نازل ہویا ساڈے جو کوئی موجود سی؟ موجود نہیں سی تے طلب دا سوال ہی نہیں. یعنی قرآن دے نزول دے وقت جدو ساڈے وچوں یا اس وقت دنیا دے اتے جتھے جتھے بھی جننے مسلمان نے انہاں جو اس وقت کوئی آدمی موجود سی نہیں سی، نہ مرد سی نہ عورت سی. جدو نہیں سی تے پھر طلب دا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا. طلب تے وہ بندہ کر سکتا جڑا موجود ہوئے. تواڈے کول میں بیٹھا دا واں، سپیکر تواڈے کول کہ میرے اگے کرو جی، اے تساں میرے بیٹھن واسطے انتظام کیتا، پانی منگاواں اٹھاں بیٹھاں، میں موجود ہاں تے تادی منگانا نا تواڈے کول طلب کرنا. ایک چیز موجود ہی نہیں ہو طلب کس طرح کر سکتا؟ تو جدو اسی موجود ہی نہیں ساں
بلکہ اج تو پہلا 14 صدیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تو بعد جن لوگ آئے وہ سارے ادو موجود ہی نہیں سن. تابعین تو یہ شروع ہوئے گا وقت تو سارے موجود ہی نہیں سن. کہ کسے نے اللہ کو کسے قسم دا سوال نہیں کیتا لیکن بغیر طلب دے. شاعر نے لکھا نا قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. جدو اسی موجود ہی نہیں تھا طلب دا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا تو بغیر طلب دے حکم ہویا بشر المومنین یا رسول اللہ تمام مومنوں کو یہ بشارت دے دو. جس زمانے میں بھی جہاں بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ مومنوں میں شامل ہوگا. فرمایا سب کو بشارت دے دو. جتنے جتنے مومن آتے رہیں گے پیدا ہوتے رہیں گے جوان ہوتے رہیں گے ایمان پر کلمہ پڑھتے رہیں گے اور ایمان پر قائم رہیں گے ان سب کو یہ بشارت دے دو کہ ان پر اللہ کا فضل کبیر نازل ہو رہا ہے. فرق کی ہے فرق یہ فارسی دے وچ ایک مقولہ ہے کہ حلوہ خوردن را روح باید. حلوہ کھان واسطے منہ چاہیے. مطلب فرق یہ ہے کہ سانوں وہ نظر چاہیے جہدے نال اس فضل نو اسی دیکھ سکیے. سانوں وہ نظر چاہیے جہدے نال اس فضل نو دیکھ سکیے. فضل تے ہر نازل ہو ہی رہا بدستور نازل ہو رہا. نظر کس طرح دی چاہیے میں تمہیں وہ اس نسبت نال پرانا واقعہ سنا دینا پھر نواں سنا دینا. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد شہر دے اندر مسجد دے وچ نماز پڑھنے واسطے تشریف لے گئے. وضو فرما رہے سن. اس زمانے ٹوٹیاں دا بھی اج یہی طریقہ ہے کہ ایک پاسوں پانی آتا دوسرے پاسے جانا ہے. ادو مسجدوں کے بادشاہی مسجد چچ بھی ہے نے ہاؤز جہد پانی کٹھا ہوتا ہے. ادو ہاؤز ہوں سن مسجدوں کے سائڈ کے اتنے نالی بنی ہوں سی. ایک اور آدمی وہ آپ دے اتلی طرف وضو کر رہا سی اور وہ وضو دا پانی حضرت امام ابو حنیفہ دے اگوں گزر رہا سی. وہ بھی وضو ختم ہو گیا. حضرت امام صاحب دا وضو بھی ختم ہو گیا. جدو نماز پڑھنے واسطے مسجد وال جان لگے تو دونوں اکٹھے ساتھ ساتھ وضو جو ختم ہویا نال وہ اپنے تریا جاتا سی آپ اپنے ترے جاندے. آپ نے جاندیا انہوں کیا وہ بھائی اے بندے سود کھانا چھڑ چھڑ سود دا کاروبار چھوڑ دے. تینوں پتہ نہیں سود حرام ہے تینوں پتہ نہیں سود منع ہے. اینی گل کیتی وہ بھی تریا جانا سی. وہ دے کول فارسی جاندے نے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن. وہ چپ دا چپ نہ انہوں زمین ورل دے کہ تھلے چلا جائے نہ جان اگے ترن واسطے قدم نہ ساتھ دین کھلون واسطے جگہ نہ ساتھ دے. وہ سوچتا ہی رہا بھی یہ کی بنیا میرے نال. پر کے وہ نماز کا وقت سی نماز وال چلے گئے. جب جماعت تو فارغ ہوئے وہ اٹھ کے آپ دے کول چلا گیا. حضرت امام ابو حنیفہ دے کول آپ دے کول چلا گیا. وہ آخر لگا جناب میں اس شہر دا رہن والا نہیں. میں اس شہر چ پہلی دفعہ آیا باہروں آیا دوروں. میں تہاڈا چہرہ اج تو پہلا نہیں دیکھیا. جدو میں نہیں دیکھیا تو تساں بھی نہیں مینوں دیکھیا. گل اینی ہے کہ تمہوں یہ کس طرح علم ہو گیا کہ میں سود کا کاروبار کرنا. میں شہر چ بھی پہلی دفعہ آیا
میں تھانوں نہیں دیکھا ہے ہوں بس کرے گرمی لگتی ہے پی تھوڑے جو کہ مصیبت وکری ہوں ایک لائٹ آف کر لے یار انہیں کیا کہ تھانوں کس طرح پتہ لگ گیا بات وہ ہوئے جیڑی میں عرض کی ہے کہ فضل کبیر جڑا ہے اللہ دا فضل تھوڑے تے نازل ہو رہا ہے وہ جس طرح انہوں دیکھن واسطے نظر چاہیے اور وہ فضل بھی یہ شامل ہے اس واقعے دے اندر اس طرح کے روز واقعے ہوں روز ہر چیز شخص کے نال ہوں آپ نے انہوں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ آدمی جدو وضو کرن لگتا ہے تو ہاتھ دھوندا ہے تو وہ ہاتھ دے گناہ دھل کے پانی چلے جاندے منہ چ پانی پوندا ہے تو وہ منہ دے گناہ دھل کے پانی چلے جاندے اللہ عدل کیا جدوں وہ وضو کر کے اٹھتا ہے تو وہ گناہاں تو اس طرح پاک ہوں جس طرح ماں دے پیٹ جو پیدا ہویا بات سمجھو یعنی گناہ کرنے مشکل نہیں یہ مطلب نہیں کہ اس شیخی دے ہوتی اسی گناہ کرتے رہیے یہ وہ فضل دی نشانی ہے اللہ دے فضل دی نشانی ہے اور انہوں نے لکھیا ہے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حیی کریم یستحیی عبدہ اللہ تبارک و تعالی کرم والے بھی نہیں تے حیا والے بھی نہیں غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں اور جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں چلے جاندے منہ کلی کرنے منہ دے گناہ معاف ہو جاندے نے منہ تے پانی پونے منہ دے گناہ معاف ہو جاندے نے ظاہر دے گناہ معاف ہو جاندے نے ہاتھ دھونے ہاتھاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے یہ فضل دی نشانی نہیں اور فضل کی چاہیے تھانوں کہ گناہ اسی کریے کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا یعنی فضل دی نشانی کی ہے درجات دی عطا کرن دی نشانی کی ہے امام فخر الدین رازی فرماندے نے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیتا ہے یا اللہ اپنے مومن بندیاں لئی اور اپنے مومن عورتاں واسطے مومن مرد ہون یا عورتاں ہون دوہاں واسطے اللہ کو بخشش دی دعا منگیا کر واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات یا رسول اللہ مومنہ دے گناہاں دی بخشش دے کولو اللہ کولو دعا منگیا کرو مومن عورتاں دے گناہاں دی بخشش واسطے اللہ کولو دعا منگیا کرو وہ فرماندے نے اللہ نے جے حکم فرمایا تے دعا قبول کرنی سی تے حکم دیتا ہے نا دعا قبول کرنی سی تے حکم دیتا ہے یعنی گناہ ساڈے کول ہوندے نے جتھے ساڈے اپنے واسطے یہ فضل دی نشانی ہے معافی دا ذریعہ بنایا اتنے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیتا کہ انہاں کونے دے گناہ کرتے ہی رہنا ہے تسی انہاں دے واسطے اللہ کولوں بخشش دے منگیا کرو تو یہ فضل دی نشانی ہے آپ نے انہوں کی جواب دیتا آپ نے کیا بات ہے نہ میں تینوں دیکھیا نہ تو مینوں دیکھیا لیکن یہ گل سچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جڑا بندہ جدو وضو کردا ہے تے جڑے جڑے آزاد ہوندا وہ گناہ معاف ہوندے رہندے نے تے بھائی تیرے گناہ جڑے پانی دے وچ دھل کے جا رہے سن ختم ہو رہے سن تیرے ہتھاں دے گناہ تیرے منہ دے گناہ وہ سود والے گناہ سن جڑے مینوں نظر آ رہے سن اس واسطے میں تینوں کہا کہ سود کھانا بند کر دے کیونکہ وہ گناہ جڑے دھل کے پانی جا رہا سی اس طرح ہی آپ دے حضرت امام ابو حنیفہ دے بہت سارے واقعات نے ایک دفعہ آپ نے ایک آدمی نوں فرمایا سی والدین دی فرما برداری کریا کر والدین دی نافرمانی نہ کریا کر جڑا بندہ والدین دا نافرمان ہوئے وہ دے نیک عمل بھی قبول نہیں ہوندے بار کیا میرا مطلب یہ عرض کرنا نہیں میرا مطلب یہ عرض کرنا ہے کہ فضل سے بدستور نازل ہو رہا ہے
کہ یہ کنا وڈا فضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مرداں لئی مومن عورتاں دے گناہاں دی بخشش دی دعا منگیا کرو. کنا وڈا فضل ہے کہ خالی منہ دے اتنے پانی پاؤ ہاتھاں تے پانی پاؤ تے گناہ دھل جان. اور یہ فضل کبیر جنہ دے اتنے نازل ہوئے ادھر وہ تخت لیا سکتے ہیں. کی لیا سکتے ہیں؟ تخت لیا سکتے ہیں 700 میل تو جنہ دے اتنے فضل کبیر نازل ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار تو انہوں خلطاں عطا ہوندیاں نے، لباس عطا ہوندے نے، انعام ملتے ہیں. ایک آدمی سی اور کسی نے پوچھا تو کدا مرید ہے، کسی کو بزرگ سن کو ولی اللہ سن، انہوں نے پوچھا کدا مرید ہے، انہیں آخیا میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دا مرید. وہ کہن لگے کہ انہوں دی بزرگی دا چرچا تے بہت ہے، انہوں دی ولایت دی شہرت تے بہت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضور دے دربار دی حاضری دے وچ اساں انہوں نے نہیں کدی ویکھیا. وہ پریشان ہو گیا. جنوں اپنے شیخ نال محبت ہوئے اور وہ اپنے وہ سامنے وہ شیخ دی کمی بیان کیتی جاوے انہیں پریشان تو ہونا ہی ہے. وہ پریشان ہو گیا. رات نو ستا اس دن یا دوسرے دن یا چوتھے دن کسی دن رات نو ستا انہوں خواب دے وچ نظر آیا کہ ایک بڑا نورانی محل ہے، بڑا ہی نورانی محل ہے اور بہت سارے لوگ اس محل چ داخل ہو رہے ہیں. انہیں کسی نے پوچھا بھی یہ نور والا محل ہے تو اتنے لوگ داخل ہو رہے ہیں، اتنے کی ہے؟ انہیں آخیا تین نہیں پتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار لگتا ہے اتنے، حضور تشریف لیا نے، یہ جن لوگ جا رہے ہیں انہوں آپ زیارت کرا دے، انہوں آپ دی زیارت ہوں. انہیں آخیا میں پھر کیوں محروم رہا، وہ بھی اندر داخل ہو. اندر جدو گیا تو اتنے اولیاء کرام داخل ہونے والے لوگ جڑے سن صفحہ بنا کے قطار دے اندر ترتیب دے نال بیٹھے تھے. انہوں اس وقت وہ گل یاد آ گئی، انہیں اس مجلس کے اندر اپنے شیخ نو تلاش کرنا شروع کر دیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو تلاش کرنا شروع کر دیتا. اس طرح ایک سرے تو پھر گیا، دوسرے سرے تک گیا، کنارے تک گیا، اور نظر نہ آئے. کسی نے اتنے سوال کر دیتا کہ تو تجسس سے تیری نگاہ دے اندر تلاش ہے، کنوں تلاش کرنا؟ انہیں آخیا اپنے مرشد نو تلاش کرنا. انہیں آخیا ملے نہیں؟ انہیں آخیا نہیں اتنے تو نہیں ملے. انہیں آخیا اگر نا امید نہ ہوئی سیڑھیاں چڑھ دے تو اتنے بھی مکان ہی ایک منزل ہے تو اتنے بھی آ، اتنے جا کے تلاش کر. مختصر یہ لکھا تھا کتاباں دے اندر کہ 7 منزلہ چڑھیا وہ سیڑھیاں، 7 منزلہ ہی انہیں تلاش کی تھی. جدو آخری منزل وچ گیا تو وہ سب تو پہلا نظر اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دے اتنے پئی کہ آپ 7ویں منزل دے اتنے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بائیں طرف سب دے قریب حضور دے سب تو اگے آپ بیٹھے سن. اس وقت انہوں سمجھ آئی وہ جڑا بندہ آتا سی انہوں دوسری بھی منزل نصیب ہوندی ہے یا نہیں. تو وہ 7 منزلہ اتنے آئے تو انہوں نظر آئے، انہوں کو چڑھن ہی نہیں دیتا تو اتنے انہوں نظر کس طرح پوے. ہوں اگے سنو، سمجھ گیا میری گل؟ یعنی فضل کبیر جہدے نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں 7 منزلہ اتنے چاڑھ کے باقی انہوں نیچے رکھ کے پھر انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرماندے نے اور حضور دی زیارت نصیب ہوندی. پشاور دے ایک حافظ صاحب سن، انہوں نے نام سی حافظ عمران رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ مدینہ پاک
ہر سال حج واسطے جاندے سن. گل نوں مختصر کرن کی ہویا مختصر کرنا وہ ہر سال مدینہ پاک جاندے سن. ایک سال وہ گئے جتھے انہوں دا مقام سی اتھے بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نو انعامات تو نوازیا، خلطاں عطا فرمائیاں، لباس عطا فرمائے، جو جو کچھ آپ دا دل چاہیا وہ دیتا. انہیں دیکھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بائیں طرف حضور دے نال ایک جگہ وہ خالی ہے، اتھے بھی ایک خلط پئی دی ہے رکھی دی ہے، لیکن کوئی آدمی موجود نہیں جیڑا اس خلط نو حاصل کرے. جدوں تمام انعامات تقسیم ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی حافظ عمران صاحب نو. حافظ عمران کتنے بھی حاضر ہوئے، اٹھ کے حاضر ہو گئے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک دے نال وہ خلط حافظ عمران صاحب نو دیتی اور کیا کہ توں اتوں واپسی دے اتنے سیدھا علی پور شریف جانا ہے اور حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ مقام ہے جڑا کہ آپ نے میرے نال بیٹھنا سی وہ اس سال تشریف نہیں لیائے. یہ انہاں دی خلط ہے جڑی علی پور جا کے انہوں نے پہنچانی ہے. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو بشارت دے دو کہ ان کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہر وقت مل رہا ہے، ان پر نازل ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے نوازشات ان پر ہو رہی ہیں، انعامات عطا ہو رہے ہیں، خلطیں مل رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے پیر خانے میں کی غلامی ہمیشہ نصیب فرمائے اور ان کی غلامی پر ہی ہماری موت لائے. یہ حافظ صاحب آئے تھے نعت پڑھنے واسطے، انہوں نے تقریر سننے والے انہوں کا خیال نہیں سی وقت والی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر اسلام سے تو پڑھ دے اچھا کر لو نا اپنے والوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا پتلی پتلی گولے قدس کے پتیاں پتلے پتلے گولے قدس کے پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شان شاہ لا اور جن کے سینے میں جلوے ہیں قرآن کے جن کے سینے میں جلوے ہیں قرآن کے ان کے سینے کی وسعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہلا بیٹھ جاؤ بیٹھ کے دعا مانگ لو آمین یا الہ العالمین جو کلام پاک پڑھا گیا اس کا اجر و ثواب
جو ذکر پاک کیا گیا ہے اس کا اجر و ثواب اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، جملہ اولیاء کرام، جملہ مومنین، جملہ مومنات، خصوصاً حضرت قبلہ عالم امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ معتقدین، جملہ متوسلین کے ارواح مبارکہ کو پہنچائیں۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ الہ العالمین ہم سب کی حاضری اس محفل پاک میں قبول و منظور فرمائیں۔ اس محفل پاک کا صدقہ کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین اس محفل کے منعقد کرنے والوں پر، اس میں حصہ لینے والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، سب کو برکتیں عطا فرمائیں۔ تمام حاضرین، الہ العالمین تمام حاضرین کی حاجتوں کو پورا فرمائیں، مشکلوں کو آسان فرمائیں، پریشانیوں کو دور فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرمائیں، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیں، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائیں۔ الہ العالمین اس مسجد کی رونق میں ہمیشہ اضافہ فرمائیں۔ الہ العالمین مسجد کے حاضرین کو اور اس کی خدمت والے کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، سب کو برکتیں عطا فرمائیں۔ دیا جن کے صدقے میں سب کچھ الہی، تیرا فضل ان پر صدا مانگتے ہیں، قیامت تلک ان کا ہو بول بالا، صبح و مساء یہ دعا مانگتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کرنا یہ اعلان کا